Suman sa Thailand. Mabubuksan to. Ni要去吗？这个好吃。知道该了。这个。你要吗？ Kain tayo guys. Gluten rice. Suman. In Philippines, we called it suman. Bamboo. Sa bamboo nila nilagay. Unique kind of cooking. Pero sa Pilipino, leaf of banana. Here in Malaysia, we have like this bamboo. Ayan tayo guys. Ayan ito. Pag ang tigas. Nice taste. Suman na malagkit. Ayan tayo guys. Em lên ngon quá, đây là ngon tôm đi hả?